हेलो डियर केमती अछंती। आज बहुत दिन पर मु ब्लॉग बनाऊँगी आउ तार रीजन थिला मूड ऑफ थिला ता सहित बहुत व्यस्तता तापर पुणी देह खराब हो गला एते ठंडा हो गला जे जोटा कि वॉइस ओवर करने भी वॉइसटा क्लियर नथिला। आज भी आपण माने मो वॉइस रे जानि पारथुवे मते संपूर्ण भाव में ठंडा कटिनी आउ एनीवे किंतु एते दिन लॉन्ग गैप हो जाइथिला मते भी भल लागु नथिला। निश्चित आपनका सहित शेयर न कले आउ व्लॉग न बनैले मते भी भल लागेनी। तो जहाँ भी हो आज गोटे व्लॉग अपलोड आपनका पई निहाती कली आ बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा कमेंट थिला आपण मानक सब कथार रिप्लाई मुझे देवी एंड मोर क्वालिफिकेशन कौन आउ कहीं नोटिफिकेशन कैंसल है आ बर्तमान जो मैंने लेक्चर पर प्रिपेरेसन करेंगे तांकर प्रस्तुतिटा केमिति रहिबा दरकार बा मु या पर कौन केमिति प्रस्तुति रखी ये सब किसी आज ये वीडियो रे आपन सहित मु शेयर करी। तो फ्रेंड्स मु स्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि आज गोटे स्टडी ब्लॉग रे। तो आज आपण सहित ढेर सारा कथा ता भितर मु प्रथमे आपण को कहि रखिबि जे आपण माने कमेंट रे जणेबे आपण को पढ़ापढ़ी केमती चले जे आपण निश्चित ठीक ठाक से पढ़ुथिबे बोली मोर आशा आ कमेंट रे निहाती जणेबे जे नहीं दीदी आमे ठीक ठाक से पढ़ुछु बा जत्ते जहाँ प्रॉब्लम हेले भी आमे हमर शेड्यूल व्यतिक्रम करूनु बा आमे लगातार हमर स्टडी को कंटिन्यू करूछु। तो फ्रेंड्स आपण सहित प्रथमे शेयर करेंगे वर्तमान स्थिति जो गोटे द्वंद्व स्थिति रही जे या परर नोटिफिकेशन जो आसीबो ए कैंसल नोटिफिकेशन पर या पर जो नोटिफिकेशन आसीबो ता मर्ज होके आसीबो बा न्यू नोटिफिकेशन केमिति आसीबो तार क्राइटेरिया कौन रहिबो एटा वर्तमान पई समस्त को ही अजणा। आपण मानक जे भी कहते जे एटा हबो सेटा हबो समस्ते गोटे अनुमान भाव में कहते जोटा कि तार कौन से ये नहीं जिते पर्यंत तार नोटिफिकेशन आसी नहीं नुआ नोटिफिकेशन आसीनी और तार एलिजिबल क्राइटेरिया जे पर्यंत देना एसएसबी बोर्ड देना हायर एजुकेशन देना सेते पर्यंत आमे कहि परिबान जे कौन हबो। किंतु जदि आमे निजको सेफ जोन रे बा आमे निजको गोटे आगामी भाव में जो माने वर्तमान +3 पढ़ुचंती बा जो माने पीजी करूचंती बा लेक्चर हेबा को इच्छा करूचंती सेमानक पई प्रथमे ही गोटे रोड मैप रहिबो या प्रथमे मास्टर डिग्री कंप्लीट कला परे एनी हाउ नेट क्लियर करियार अछि तापर वर्तमान जेहेतु एमफिल नहीं पीएचडी तेणु जोटा आम पाखे जहाँ अस्त्र दरकार आमको ताकू देखिबार अछि जदि अस्त्रटा को आमे ठीक भाव में ताकू धार करके रखिथिबा काठ हो पत्थर हो जहाँ जेमिति आसीबो स्थिति आमे ताकू काटिबार सक्षम आम पाखे से पॉसिबिलिटी आम पाखे थिबो। तेणु जदि बर्तमान नेटटा मैंडेटरी करदौ जहाँ पाखे नेट अच्छे से पाइबे जहाँ पाखे नेट नहीं मु तो निजे कहबी मो पाखे नेट नहीं मोर क्वालिफिकेशन होची पीजी आउ एमफिल तेणु एमफिल रो आउ नेट रो जो मार्कटा 10 मार्क थिला सेम इक्वाल थिला एते सब गोटे जंजाल परिस्थिति रे रही मु डबल सिलेबस को जेहेतु पढ़ा को मो पाखे समय आउ सब किसी अभाव थाए तेणुक मु गोटे गोटे जिनस को टिके टार्गेट करे किंतु ता भी देखला बेलू सेटा भी प्रॉब्लम हो जाए किंतु कौन सी स्थिति रे मु दहलेनी कि कौन हो जाउची गोटे एटा बहुत बड़ मो लाइफ रे प्रॉब्लम हो जिवो चाकरी करदेले लाइफ बहुत किसी चेंज हो जिवो चाकरी न कले लाइफटा पूरा स्पॉइल हो जिवो एमिति किसी चिंताधारा मो भितर न थाए जोटा आमर ड्यूटी प्रेजेंट मोमेंट रे ड्यूटी जहाँ मते सेटा ही फोकस करिवार थाए आ सेटा ही मो गोटे खुशी मन रे करिया को चाहे। तो जो मैंने आपनक पाखरे नेट अच्छी बहुत भल कथा आपण पीएचडी पे ट्राए करंतु जो मानक पाखरे पीजी अच्छी एमफिल अच्छी नेट नहीं मु भी कहबी तो आमे नेट पाई ट्राए करबा दरकार एथिरे हतोत्साहित होबा किसी दरकार नहीं जहाँ भी लाइफ रे होची ताको गोटे पॉजिटिवली रिएक्ट करबा दरकार आउ गोटे खुशी मनरे जीवनटा को जीवा दरकार कि कहबो आज ये जीवनटा अच्छे काली पळे जीवो एते टेंशन एते रिएक्शन एते सब भितरे नै कि लाभ कोन किछि किछि समय आसे आमको टिके विरक्ति लागे आमको टिके अपसेट लागे सेटा स्वाभाविक कथा किंतु ताको ही आमको ओवरकम करिवार अछि। एटा थिला वर्तमान आमे कौन केमिति प्रस्तुति करबा दरकार जो माने लेक्चर हेबा को चाहउचंती बा जो मानक पाखरे पीजी एमफिल अछि बा नेट नाही बा नेट अछि कि आगो को केमिति कौन करि हबो। तो एटा थिला ए आंसरटा तेनु करी माइंड को स्थिर रखिके स्टेबल रखिके आमको परिश्रम करिवार अछि। सेकेंड थिंग होची गोटे कमेंट थिला मते जने पचारिथिले जे दीदी तमरो क्वालिफिकेशन कौन तादरे आउ जने कमेंट करथिले से ता क्वालिफिकेशन केबे कहबेनी देखंतु मो सेमति का पिला नुह जे मो पाखरे क्वालिफिकेशन कौन अछि मु नै कि स्वर्ग को जीबी क्वालिफिकेशन कहबार किसी असुविधा न थाए मु बारंबार आगुर भी मो वीडियो रे कहिछि मो पाखरे पीजी आ एमफिल अछि नेट नाही
ଆଉ ଯେବେଠୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲାଣି ମୋର 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ୍, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷଟା କେମିତି କଟିଗଲାଣି ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଲାଗୁଛି ଜୀବନଟା ପୁରା ମେସିନ୍ ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ନ ପଡ଼ିଛି ସେ କେବେ ବି ସେଟାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିବନି। ଗୋଟେ ଯେ ଦିଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାହିଁକି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତା ସହିତ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଲେକ୍ଚର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା, ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ସେମ୍ ୱାର୍କ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେମ୍ ପେ କାହିଁକି ପାଇବୁନି। ଏଇ ରାଇଟ୍ସରେ ସେମ୍ ୱାର୍କ ସେମ୍ ପେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ସାଲାରୀ ଯେମିତି ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ହେଲା ପରେ ତ ହାଇକୋର୍ଟ ତାର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ବି ଲେକ୍ଚରର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ବିର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସେଥିରେ ମେନସନ୍ ଥାଏ କି ନାହିଁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଲେକ୍ଚରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ନୁହନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର କହିଲେ ଆମେ OPSC ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର। ତ ଏଇଟା ତ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଲା ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଠିକ୍, ଇଏ ବି ଯେଉଁ ଦାବିଟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ଏମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଠିକ୍। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଉ ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁ କଲେଜକୁ ସରକାରୀ କଲେଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ସବୁ ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କଲେଜର ସରକାରୀ ଲେକ୍ଚର ଭାବରେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଲାଗି ରହିବ। ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଉଥିବ କିଏ ନା, ଏ ଯେଉଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ SSB ବୋର୍ଡ଼ ତା ସହିତ ଆମର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ଏଇ ଭିତରେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବେ। ତା ଭିତରେ କାର ଏଜ୍ ଗଡ଼ିଯିବ, କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲେକ୍ଚର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଯିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତା ଦେହରେ ହୁଏତ ନେଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରିଦେବ, PhD କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହୁଏତ ଆଡ଼୍ ହେଇପାରେ, ନ ହେଇ ବି ପାରେ, ସିମ୍ପଲ୍ PGରେ ବି ଲେକ୍ଚର ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ରହି ଆମର ତ ନିହାତି ଦରକାର, ନେଟ୍ ଦରକାର, PhD ଦରକାର, ଆମେ ଲେକ୍ଚର ହେବାକୁ ମନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ